समर महाराज डगर सभा पे जे सब आयोजन होइतिला से सब काम समाप्त हेलानी सब कर जाइछ आज्ञा मते कौन को काम बळेबा ना कौन एई खाली राजा माने जे आसीबा बाकी अछंती आपण टिके धैर्य धरि बसंतु को देशरु को राजा आछंती मु आपण सब चिन्हा पज कर देबी तापर धनु कार्य आरंभ करबा शीघ्र जाओ आपण बसंतु एठी बसंतु हेला आ कुआडे आडे मारी आउछ कुआडे हां मु बाबी बा हबो भांगीबी भांगीबो भांगीबे बाबी ए ये कुआडे भांगीबे बाहाबे हाकर कुआडे बयस अछि तमर बयस अछि तमर आसकी 80 डेइलानी तमे बाहाबा कहैछ हेडी अच्छा तमे भांगीबो जे सब खापे करि के आइछ ना नै हां खापे करि के आइछ खापे करि के आइछ त आ ताले धनु भांगीबो धनु भांगीबी आ बाबी धनु भांगियो बाहाबो ना खाली बाहाबो धनु पछ भांगीबो नाइ नाइ आगो धनु भांगीबी हां तापरे बाहाबी हौ जदी धनु भांगीबो तम ना गां ठिकाना सब कहिया पड़े ना तम ना जानि कि तमे कोन करियो आ मु जाइला मु सब लिखि ना मु भाग्या को तमे मो ना जाइले कोन करियो एटी आज्ञा आपण को देश राष्ट्र जे कहिले मु हां मु मगध देशर राजा मगध देश राजा अच्छा आपण ना कोन मो ना जानो ना मो ना जानो ना तम ना मो ना न जान तम पळा ओ बाबू आ तम गां नाडा सना कहिले मु जानिबि नहले केते हबो कहली बा मगध देशर राजा मगध देश राजा अच्छा तम नाटा कोन मो नाटा मु जान जानि ना हम जाई आ तम नाटा न कहले कहीं तुम कोड कोन लिखि सीधे नाटा के जानिबि कहला एते कर दियो हेंड कर देबे हां हौ ताले कहूची सुन हे जन सुना ए तो मगध राजा सुन हे जन सुना सुना है जन सुना ए तो मगध राजा सुना है जन सुना अतंती से धन धन गोप लक्ष्मी परिपूर्ण गोप लक्ष्मी परिपूर्ण धन भांगी फेरी जीवे करी पहजा सुना है जन सुना एडी आज्ञा अपन नाटा कहियो पड़ियो पड़ियो हां मोर हला हां श्री 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 ओ आ तमर को खाली श्री 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 आ किछ नाही मोर तो सही हम को करी सेया आ तमर गोटे सिना श्री हे गले था तमर गां जक ना श्री श्री हे मोर तो गां जक ना श्री म बहु दे हां श्री दे जी अच्छा ताले तम नाटा आ गिड़ 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 गिड़ा एटा कोंडे पुरेले एटा तम मो दुआतरे कलमटा पुरे कि तम नाटा मो खातारे लिखुची तो कलमटे एडा बोलजे हां हमर बड़ कलम हमें रजहर लोक आ एमे छोट मोट कलम धरबु कि तमे तो राजा लोक तुम देखास तमे हां 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 एडी बापा तम नंबर होची 201 एडी आसन ग्रहण करो मो नंबर 201 हां काली बा मो नंबर 101 रे थिला आज केन 201 आ काली सिना 101 थिला आज बा गोटे बढ़ी गलानी आज बढ़ी गलई हां हो 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 एडी बस बस नाइ मु भांगीबी आ भागी बजे टाइम आसे भागी बना साईटा बिकलिया होची भागी होल के बाहारी मरा हां बहा बस कोडा राजा आइले ये एमिति सेमिति न ये भांगे पकेबे धनु जहा जाना पड़छि ओ बाबू ओ कुआडे आइछ कुआडे
ଭାଙ୍ଗିବି ଭାଙ୍ଗିବ ହଁ କଣ କାର ଭାଙ୍ଗିବ ତମର ଭାଙ୍ଗିବି ମୋର କଣ କୋଟେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ କୁଆଡେ ଆଇଛ କହିବ ନା ଆଉ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବି ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବ ହଁ ଆଉ ତମେ କୋଉ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବ ଭାଙ୍ଗିବି ଏ ମୁଁ ଆଗ ଭାଙ୍ଗିବି ଏ ଶଳା ଇଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଦବ ଜଣା ପଡୁଛି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦବ ମୁଁ ଏପଟେ ବସିବି ଏପଟେ ହପଟେ ବସିବ ବସ 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 ଟାଇମ ଅଛି ଡାକିଲେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତମେ କୋଉ ଦେଶରୁ ଆଇଛ ମୁଁ ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ନାମ ମୋ ପତଙ୍ଗ ହଁ ଛଡାଇ ଦେବି ଢଙ୍ଗ ଆଉ ତମର ଖାଲି ସବୁ ଗଙ୍ଗର ସବୁ ଆଉ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବ ଯେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଆଇଛ ତ ହଁ ମୁଁ ଫଳ ଖାଇକି ଆଇଛି ଭାଙ୍ଗିବି ଫଳ ହର୍ଲିକ୍ସ ଫଲିକ୍ସ ଟିକେ ଖାଇକି ଆଇଲନି ଖାଇଛ ତ ହଁ ଖାଇଛି ହଉ ତାହେଲେ ବସ ଦେଖିଆ ଆଉ କୋଉ ଦେଶରୁ କୋଉ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ହାଜର ହୋ ତମେ କୁଆଡେ ଏଡ କୁଆଡେ ପଶି ଆସ এইটা কিয়া ইয়ে কোন কহিলেনি ধনু ভাঙিয়া তুমি ধনু ভাঙিও আর তোমার চেহারা কହୁଛି আর তোমার কোন এইটাকে ধরিকি আইছ ধনু ভাঙিব না এটা কাকু হাଣିয়াକୁ আଣିକି আইছ মতে হাଣିব মতে হাଣିব ইয়ে ধনু ভাঙিବାକୁ আসନ୍ତି আচ্ছা তোমার না কোন কহিল হ্যাঁ ହପ୍ତାସିଆ 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 ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଆଚ୍ଛା ତମ ଗାଁ ନା ହଁ ତମେ ଜାଣିଲେ କଣ କରିବ ତମେ ଲେଖିବି ନା ମୋ ଦୁଆତରେ କଲମଟା ପୁରେଇବି ନା ହଁ ଓ ବାବୁ ତମେ ବେଶୀ ଆଗୁଆ ହଉଛ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯା ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ ତମ ନିଶ ଗଳି ପିଲା ଧର ଧର ହଉ ହଉ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବ ବସ ବସ କୁଆଡୁ ଆହୁନ୍ତି ଗାଁ ନା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ନା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଭଳିଆ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ଆରେ ହେ ଏଇଆଡୁ କଣ 3 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କଣ ନା ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭାଗିବାକୁ ପଡିବ ଚାଲ 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 ଦେଖିଆ বিদেহ রাজা জনগণଙ୍କର জয় হেউ বিদেহ রাজা জনগণଙ୍କର জয় হেউ প্রণাম ব্রহ্মর্ষি যশস্বী হব হে রাজা ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଦେଖାଇ ଆଣିଛି ତୁମରି ଅଗ୍ରତେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ଏହାର କାରଣ କହୁଛି ମୁଁ ହିଁ ବୁଝାଇ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ଏହାର କାରଣ କହୁଛି ମୁଁ ହିଁ ବୁଝାଇ অযোধ্যা রাজন দশরথ কোলে জন্ম হেলে এই দুই হে রাজন পুଣି গৃহে নিভ্রাত ଏହି ପରି ତାଙ୍କ ଚାରି ସୁତ ହେ ରାଜନ ପୁଣି ଗୃহে ନିଭ୍ରାତ କରୁଥିଲି ସିଦ୍ଧ ବନେ ମୁହିଁ ତାର କି ସୁବାହୁ ଆସି
କାଇଣ କଲେ ଅପବିତ୍ର ବଳକାରେ ଋଷି ଗ୍ରାସୀ ହେ ରାଜନ ହେଲା ମତେ ଦୈବ ବାଣୀ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଚଳ ମୁନି ମଣି ହେ ରାଜନ ହେଲା ମତେ ଦୈବ ବାଣୀ রাম লক্ষ্মণ তার কি সুবাহু মারি চকু কলে হব অহল্যা উদ্ধারি দেশ ফেরুলে আনি অছি মুহিয়ে থহে রাজন স্বয়ংবর এ দেখিবে সকলে ধনু ভাঙিবে রাজন স্বয়ংবর এ দেখিবে न हुए मोर विश्वास सर्वानंदन वीर दशानन हेला बड़ा जिताही सर्वानंदन वीर दशानन होइला बड़ा হেরে জনক কিছু ক্ষণ করন্তু অপেক্ষা নিশ্চয় নিশ্চয় তোমার মনস্কামনা হইব যে পূর্ণ তেবে তেবে কিছু ক্ষণ করন্তু অপেক্ষা আজ্ঞা মানে বসন্ত আপনার টাইম আসলে ভাঙ্গিবে তমে তো ভাঙ্গি পকাইব জানিছি মু আপন ভাঙ্গি পকাইবে আসন্তু আগ हाँ हाँ मुझे देखी पार्टी आस आस तुम तुम सीरियल नंबर मन अच्छी तो 201 201 आस 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 हाँ थोई क्या हाँ भांगी पार्टी आज्ञा धनुटा से अच्छी ये एमती सेमती धनु नुह ये हूँ शिव धनु भांगी जदि सीता बाहर घर को जीव
ଭାଙ୍ଗିକି ବାହାଇ କେନ ପଳେଇବି ଆଉ ଭାଙ୍ଗିକି ବାହାକି ପଳେଇବ ଖାଲି ପଡିଛି ଯଦି ନ ଭାଙ୍ଗି ଗଲି ଯଦି ବାହାଇ ଗଲ ଭଲ ତାହେଲେ ଆଉ ନଗର ଯଦି ନିଶ ଉପଡେଇବି ତମରି ନିଶ ଲାଗିବୁନି ହସିଗଲା ହଉ ହଉ ଯା ଯା ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ତମେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆଇଛ ନା ଏମିତି ଗଳି ପଡିବାକୁ ଆଇଛ ହଁ ମୁଁ 4 ଥର ପାଡ଼ି ସାଇଲେଇ ପାଡ଼ି ସାଇଲଣି ଆ ପାଳ ତୁଟା ଦେଇକି ଆଇଲଣି ପାଡ଼ି ପକଉଛ କଣ ପାଇଁ ଭୋଜି ବେଶୀ ଖାଇ ଦେଇଛ ବୋଧେ ଯାଉଛି ଆମ ଘରକୁ ଏ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବ ପରା ମୋର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ବାହା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏଇନା ତ ଜବରଦସ୍ତରେ କହୁଥିଲ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବି ମଝିରେ ମୁଁ ପାଡ଼ି ଦେଲି ବୋଲିକି ଯାଉଛି ହଉ ରହ ବସ 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 ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ନିଶ ଖସିଗଲାଇ ଭୋଜି ଭୋଜି ହେଇଛି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଏଇ ସବୁ ଖାଇକି ଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଉନି ହଁ ଖାଇବ ଖାଇବ ଛାଡ଼ ବସ ହବ। ବସ ନାଇଁ ବସ ବଙ୍ଗଦେଶ ରାଜା ହାଜର ଓ ବୋପାଲ ମକୁଡ ଥୋଇକି ଆସ ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି ଆଇଲ ଭାଙ୍ଗିବ ଭାଙ୍ଗିବ ତ ଭାଙ୍ଗିବି ନେଇକି ଯିବି ଭାଙ୍ଗିବ ନେଇକି ଯିବ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛ ତାହେଲେ ଯା ଆଗକୁ ଯା ଆରେ ଇଏ ଥରେ କେରେ ପଡି ଯାଉନି ତମେ ଦୁର୍ବଳରୁ ପେଲି ହଉଛ ଅନା ତମେ ଏଇ ତଳେ ଅଠା ଲଗେଇଛ କୋଉଟାରେ ଏଇଠି ଅଠା ସେଇଟାରେ ଅଠା କାହିଁକି ଲାଗିବ ଏଇଟା ଶିବ ଧନୁ ପରା ନାଇଁ ତମେ ଫେବୁକୁଇକି ଲଗେଇଛ ବା ଫେବିକୁଇକ୍ ଲାଗିଛି ତମର ତ ନାହିଁ ଷଣ୍ଢ ହଲିକ୍ସ ଖାଇକି ଆଇଲନି ଯା ଧନୁ ଆଉଥରେ ଭାଙ୍ଗ ଯା ଯା ଚେଷ୍ଟା କର ଯା ये तो छू छू पड़ जाऊँगी ये की धनु भांगा भांगिया कहीच पारिबनी पीड़ा है गला अस्ता को बहाब केतले ବାହାବିନା बहाब भागो ଭାଙ୍ଗିବେ भागे जा तमने हबनी तमे जा तम गाँ को जा हबनी आ चेष्टा करबनी तमे भिड़ी होच बस भोजी भोजी हेजी खाई जो लास्ट बस अंगराजा सह आ तुम ड्रेस को तुम देह को ड्रेस छोट हो जाऊे गोटे भल छोटिया ड्रेस आनिक ये बड़ ड्रेस आनिक आइलनि सतकी ताड़ी मारे धनु भांगा आइछ भांगिब तो भांगिकी सीता को बाहाब आ तुम चेहरा कहूच दुर्बल तो पेली हो देख छुआ जा जा देख जा बस डाकिले आस छाड़ से अच्छा तुम कौन पाऊनी पाऊनी आउ थे कौ गोटा को भिड़ भी नुहा या भांग आस आस भांग आस
କାମୁଡ଼ିକି କହିଲାଣି ଆୟୋ ସତରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଉଥିଲୁ ନା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଲା ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ଅଠା ମରା ହେଇଛି ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ହଲିବ କେମିତି ତମର କଣ ଅଛି ଯେ ହଲିବ ନାଇଁ ତମ ହଉ ହଉ ବସ 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 ଭୋଜି ଭୋଜି ଖାଇକି ଯିବ ହେଲା ହେ ମହାରାଜ କେହି ହେଲେ ଏମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଦେଶ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କହି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ हे भगवान कौन करिबे बे मु नदिसाई बुझी ब्रह्मर्षि आपण किछि उपाय गंदु ब्रह्मर्षि ଅପେକ୍ଷା କର ରାଜନକ ବାବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ହେଉଛି ଶିବ କାର୍ମିକ ଏହାକୁ ଭଗ୍ନ କରି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ରଖାଅ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ धारण करिछि मोहि दर्शन भिन्न गुण चढ़ाइले राम जने मने घेन बासुकी कुपृष्ठे मोहि अछि यथा कुर्मजे गुण चढ़ाई देले बेगे धनुर मध्य धरिले गुण धन्य धन्य रामचंद्र ये जश कीर्ति उड़ाइल त्रिलोक भुवने जनक देखिल तो रामचंद्र जश कीर्ति उड़िला तीन भुवन शीघ्र शीघ्र राम संगे सीता कर तुम्हें विवाह कार्य कर तुम्हें संपादन